नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम सत्यपथरे शुणा यज्ञरू बाहर दुईटी कन्या। यज्ञ तो मु जानी निया बाहरे पुणी कन्या केमती बाहरले भाई पुराण अच्छी द्रौपदी यज्ञ ही बाहर किंतु आज्ञा बुझीगलानी दीटा कन्या कौटू बाहरले। अच्छा अच्छा जहाँ तुमर टे गोटे अच्छी से ज्ञान कना यज्ञरू याज्ञसेनी बाहरी थिले। आज्ञा आज्ञा पुणी दीटा कन्या केतबळे बाहरिला किए से दीटा कन्या कौन कले किए यज्ञ करुले अनेक प्रश्न। मोर नरेंद्र भाई कहले यज्ञ ने सीना स्वा कले निआ बाहर कि धूआं बाहर काठ लिपि गले पुणी कन्या कहीं बाहरिले एमिति कौन तपशक्ति थिला। दर्शक बंधु आज सीना आमे टिके भोल हो जाइछिन माया रे जेतोले सृष्टि आरंभ होला सत्य थिला सत्य सत्य रे सेतबेले जहाँ कहूथिले ताई होथिला। किए से सुमन भाई कहले से दुईटी कन्या किए कौन पाई बाहर थिले जानिबा किंतु ता पूर्व आसुना आमे भी दुई बार भगवान का नाम संकीर्तन करिबा। ए हरि नाम भजरे मन राम नाम जप 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 न दंडी बकाल जम न दंडी बकाल जम न छुईब पापरे मन हरि नाम जप हरि नाम भजरे मन राम नाम जप सत्य पथे धर्म पथे ज्ञानी जा प्रभु मते सत्य पथे धर्म पथे घेनी जा प्रभु मोते जीवन होइब धन्य जीवन होइब धन्य न रहिब दुखरे मन हरि नाम जप हरि नाम भजरे मन राम नाम जप हरि नाम भजरे मन राम नाम जप। बृहत लक्ष्मी पुराण अनुसारे चली वर्तमान मार्गशीर मास ए मार्गशीर मासरे लक्ष्मी पुराण रे महालक्ष्मींकर जो गुण अच्छी ये लक्ष्मी माँकर आविर्भाव होबा पई बा माँ आसीगला परे ए सृष्टि केमिति चलिला सेई विषय रे आलोचना होउछि। एई समय रे भगवान कौन करिसेंती ना सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जणको सृष्टि करुचंती तांको भितरे दक्ष प्रजापति की सी सृष्टि करदेले। दक्ष प्रजापति होचंती ब्रह्मांकर मानस पुत्र। दक्ष प्रजापति आसीगला परे तांको आउ टिके सृजन करिया को देदेले सिस्टम अनुसार आगे लक्ष्मी नारायण तापरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तापरे लक्ष्मी सरस्वती काली पुणी बा पार्वती पुणी तापरे आसीगले पुणी ब्रह्मा मध्य तैयारी करी चलिले जिते सृष्टि है पुणी दक्ष आसिले दक्ष पुणी ब्रह्मांड आहरी तैयारी कले पुणी चलिला सृष्टि बढ़ापी दक्ष को गोटे बड़ दायित्व देदेले ब्रह्मा कहले तुम्हें जाओ सब ब्रह्मांड 14 ब्रह्मांड तुम्हें निर्माण कर। दक्ष सबू आसिले सब निर्माण कले निर्माण कर सारा पर ब्रह्मा जो अनुसार निर्देश देइचंती दक्ष प्रजापति से ही अनुसार सबु सबु काम करी करी जाउछन। ब्रह्मा भारी खुशी गले कहले सत कथा तुम्हें भारी जोगा कूल को उज्जवल कला भलिया सुपुत तुम्हें मोर मन को खुशी करदेल तुमको जहाँ जहाँ दायित्व दिखाई बढ़िया भाव में तुम्हें तुलेदेल। दक्ष प्रजापति कहले हे ब्रह्मदेव आपणक इच्छा अनुसार आपणकर निर्देश अनुसार ब्रह्मांड तो तैयारी गला
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? ମୋର ରହିବାର ସ୍ଥାନଟା କୁହ। ମୁଁ ତ କାହାକୁ କେଉଁଠି ରଖିବି? ମଣିଷ କେଉଁଠି ରହିବେ? ଦୈତ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବେ? ଜୀବଜନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିବେ? ଇଏ ସବୁ ତ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ କରିଦେଲି ନିର୍ମାଣ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗାଟା କୋଉଠି? ମୋ ଜାଗାଟା କୋଉଠି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା, ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା। ଇଏ ଅଛି ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାନ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯାନ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ୟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଆ ଦେହରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ, ଏଇଠି କିଏ କିଏ ରହିବେ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସି ସବୁ କରିକିରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି ମୋତେ କହୁନ? ବ୍ରହ୍ମା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି, ତୁମ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ରୁହ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ନିଜେ ରହିପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମ ଉପରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ? କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଚାଲିଲେ। ଆସିକିରି ସିଏ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତର ଠିକ୍ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। ସେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଲାଗିକିରି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। କହିଲେ ଏଇଠି ରହିଯିବା, ଏଇଠି ତ ଘର ଫର ବନା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଠି ରହିବି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଋଷିମାନେ ବସିକିରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭଳିଆ ଏତେ ବିଷୟ ବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସପ୍ତ ଋଷି, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ନାରଦ ଇଏ ସବୁ ଆସିଲେ, ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭଳିଆ ଏମିତି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଲୋଭ ଆସକ୍ତି ଏମିତି ନଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଆମେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ସେ ମହାପୁରୁଷ, ଆମେ ସାଧାରଣ ହେଲେ ସେ ଅସାଧାରଣ। ସେମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବନାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସବୁଯାକ ଋଷି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। କ'ଣ ଇଏ କିଏ ଆଇଲେ? ଭାରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ଦେବତାଙ୍କ ଗୁଣ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲେ? ପଚାରିଦେଲେ ଆଗେ, ତୁମେ କିଏ, କୁଆଡ଼େ ଆଇଲ? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ମୋ ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋସାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ସୃଷ୍ଟି ଯେ ରଚଇ। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜି ରଖିଲି ସକଳ, ରଖିଲି ସେଠା ବରେ ଯେ ସର୍ବଜୀବ ଦଳ। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ତହିଁ ନେଇଣ ସ୍ଥାପିଲି, ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଟାଇଟେଲ ନଥିଲା, ମିଶ୍ର ନଥିଲା, ମହାପାତ୍ର ନଥିଲା, ତ୍ରିପାଠୀ ନଥିଲା, କୌଣସି ନଥିଲା। ଆଗେ ପିଲାର ନାଁ ରହୁଥିଲା, ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ରହୁଥିଲା ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ପରିଚୟ ହେଲା କ'ଣ? ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ମୁଁ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚନା କଲି। ସେଇଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କେଉଁଠି କିଏ ରହିବ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ରଖିଲି। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିଲି। ମୋ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଥିଲେ ମରୁତ ଋଷି। ମରୁତ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ ଇଏ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ଇଏ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କେଉଁ ଜୀବ କେଉଁଠି ରହିବ ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆଉ ଏତେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ପାଖକୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆଇଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। ଖୁସି ଖୁସି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆସ ଆମ ପାଖରେ ରୁହ। ରଖିଲେ।
ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ମରୁତ ଋଷି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ରହିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କହିଲେ ଆଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଚିନ୍ତନ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି। ମରୁତ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦି ଭାଇ ମୋର କଲେ। ଯଜ୍ଞରୁ ସିନା ଜଣେ କହିଲା ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ତା ଦେହରୁ ସିନା ନିଆଁ ବାହାରିବ, ଅଗ୍ନି ଜାତ ହେବ କି ଲିଭିଗଲେ ଧୂଆଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା କାହିଁ ବାହାରିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ମରୁତ ଋଷି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍ତାପ, ଯେଉଁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ମୌନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯଜ୍ଞରୁ କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଦକ୍ଷକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଯଜ୍ଞରୁ 2 ଜଣ କନ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ନା ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରିଲେ ଋଷି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ, ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନେ ହେଲେ ଉଭା 2 କନ୍ୟା ଜାଣ। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏ ସେଥି ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ପଣେ ଉଭା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ହେମା ମାଳି ଚିନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଜ୍ଞରୁ 2ଟି ସୁନ୍ଦରୀ, ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ କୋଉଠି ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବାହାରିଲେ ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଝଟକୁଛନ୍ତି, ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯିଏ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେମାମାଳି, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଆଉ ହେମାମାଳି। ଏ 2 ଜଣ ବାହାରିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଋଷି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ 2 କନ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, କାହାକୁ ବିବାହ ଦେବା? ହଁ, ଇଏ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ବର ବି ତ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞଟା କରୁଥିଲି, ଏ ଯଜ୍ଞରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ତାହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଖୁସି ହେବେ? ବୋଧେ ଦକ୍ଷ ଏବେ ହାତରୁ 2 ହାତ ହେବେ, ଏଇଠୁ ବୋଧେ ସୃଷ୍ଟିଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏ ଚିନ୍ତନ କରି ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ, ଦକ୍ଷଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସୁନ୍ଦରପଣକୁ ତାଙ୍କ ଯହିଁଟି ଉପମା, ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷଟି ଖୋଜିବା ବିମନା। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହେ ଦୟା କର ଦକ୍ଷ ଶିର ନିବେଦନ ମୋର, ଯୋଗ୍ୟା ଭାବି ଏ କନ୍ୟାକୁ ଖର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୋର। ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିକିରି କହିଲେ, ଦେଖ ଦକ୍ଷ, ଇଏ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ବର ଖୋଜିବା ହେଉଛି ମୋର ମୂର୍ଖାମୀ। ଆଙ୍କୁ ଏମିତି ବର ଦରକାର, ଆଙ୍କଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତ। ଝିଅ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ, ପୁଅଟା ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବା, ଝିଅଟି ଭାରି ରୂପ ଗୁଣର ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବେ, ପୁଅକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ କମି ଦେଇଥିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସିନା କିଛି କହିପାରିବନି, ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ମରୁତ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ଦେଖୁଛ ଏ 2 ଜଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ହେ ଦକ୍ଷ, ମୋର ନିବେଦନକୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କର, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବର ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବର ହେଉଛ ତୁମେ, ତୁମେ ଆଙ୍କୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆରେ 2 ଜଣକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ବାହାବି? ଯଦି ବାହାବି ଗୋଟେକୁ କାହାକୁ ବାହାବି? କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଋଷିବର, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ନାରଦ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲା, ସେ ଭାରି ବିବେକୀ, ତାର ଭାରି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି,
शास्त्र ज्ञान अच्छी वेदर ज्ञान अच्छी भल मु जेमती मत दक्ष को भावुच मुझे दक्ष सबुत जानी मो सान भाई भी सेमती गुण अच्छी मोर तो ऋषि कौन कले योग्य बर बाछी ना आउे जहाँ को पाई ताकू कहबी बाहागर करने ऋषि राजी हे ना दीटा जाक को मोरी बेकार छंदी देवे मु दीटा को नहीं नहीं पारिनी तेणु सी कहीदे आगे भाईर लिस्ट भी दे मो भाई भी कौ गुण कम नुह जदि आपण कहे सान कन्या टी ताकू दे दिंतु ताले बड़टा को मुझे विवाह करी कथा देली आउ मोर तो ऋषि चिंता कले कहले नारद सीना जदि राजी हम नारद राजी नहले ये तो कहले गोटे को बाहे तो कौन करिया को पड़िबो मोर तो ऋषि मने मने नारद को स्मरण कले नारद को स्मरण कले नारद आसी पहुँचले कहले मत खोजुले कहले हाँ कौन पाई कहीदे देखु मोर दुईटी ये जो यज्ञ ये दुईटी कन्या मोर उत्पन्न होती ये मो कन्या दी जन एते सुंदर एते रूपवती एते गुणवती आंकपाई योग्य वर मु खोजुची तमर जदि कौन सी आपत्ति नहीं ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा को तुमर भाई दक्ष दक्ष प्रजापति विवाह करेंगे किंतु कनिष्ठा को तुम्हें हाँ कहले मु दुईटी बेदी तैयारी करी तुम दुई जन का विवाह पाई मो प्रस्ताव स्वीकार करिछि नारद भी टिके खुशी हेले किसी असुविधा नहीं जदि गोटे विवाह करिवार हब आज सीना सदिका लड्डू जो खाया वो पछताया जो नहीं खाया वो भी पछताए उभय पछताउछन्ती जे बाहनी कहूँ बाहले कौन हम मत बाहा हवा को पड़ो कि जी बाहर सी कहते कहीं मनीष बाला सपिंग आए मुँह धरुची छुआ को सी चली सपिंग रे मु जाइली गोटे मीना बजार बुलू बुलू मो आगे जड़े अच्छा छुआ को धरती कहते साधिका लड्डू जो खाया वो पछताया जो नहीं खाया वो भी पछताया कहले बा हबनी भाई बहुत बढ़िया देखुन छुआ धरती मु आगे आगे चलती सी सपिंग करुच्ची मुझे पचारि भाई आठर मजा कौन अच्छी जीवन खाली खाली चुपचाप हो तो छुआ का कहीं बुलवार ये जो मौका ये जो मजा ताकू भी टिके उपभोग कर ना खाली सब कौन स्त्री का कहूव कि सी हसदेला मो मुँह को कहले हाँ हाँ यहाँ भी गोटे कथा दर्शक बंधु सेमिति तेणु जितेबले नारद जानिले हाँ विवाह करार अच्छी किसी असुविधा नहीं संसार आग को बढ़ विवाह करवा नारद भी राजी हो गले बेदी बंधा हो गला परे दर्शक बंधु देखो सत्य जुगरु रही आगे बड़ भाईर बाहागर सरिले सान भाईर बाहागर नहले एका सांगे दी जनकर बाहागर मंत्र पढ़ी मरुत ऋषि विवाह प्रथमे आगे दक्ष को बसैले बेदी कहे तुम्हें आगे बस बड़ भाईर हस्तगंठी पढ़ी सारा पर सान भाईर पड़ो से कौन कले ए ज्येष्ठा कन्या चंद्रकांति कन्या को आनिले दक्षक साथी रे तांकू आगे विभा देले जय जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी यहाँ पर ऋषि वर कन्या जे आनिले नारद महर्षि को से तांकू विभा देले जय जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी पूरा मंत्र सहित चारिआडे बेदी पूरा पूरा बाहाघर सबु आयोजन हो गला सबु मुनि ऋषि माने उपस्थित अच्छा दक्ष प्रजापति बाहाघर ये बढ़िया कि मंत्र पढ़ा जाउछि बाहाघर हो गला दर्शक बंधु आज बाहागर आतल बाहागर भितर आकाश पाताल तफात आज सीना आम डीजे बाजिब यहीटा बाजिब सेटा बाजिब से से दिन था स्त्री की तो आणब एत बाजबार कौन अच्छी एत नाचबार कौन अच्छी बहार सरीगला नारद कहले देले मत घर नीटा ना मुझे पलाऊँ पलि गले चंद्रकांति की सांगरे धरिकी आसिले जो मंदरगिरी पर्वत पाखरे एठी उभय पति पत्नी रहिले किंतु जितेबले चंद्रकांति एते रूपवती एते गुणवती किंतु केतबले से स्वामी सेवारे टिके भी अवहेला करना जोटा आमर लक्ष्मी पुराण भितर रही जेंदी ये मरुत नंदिनी जे माँ भाज्या अटे तार
परम साधिका जान सर्वगुणिकार जय जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी ये स्वामी का सेवारे केबे न करती आन जगत रहित हेब जहा कर्म मान जय जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी माने एमिति स्वामींकर सेवा करिचंती चंद्रकांती जहाँकर कथा गुण लेखा जाइछि जे सीए दक्षकर अति सुंदर स्त्री हो पार्चंती स्त्री होकरी स्वामींकर सबू ध्यान रखिचंती सेवा करिचंती जहाँ जगतर हित उभय पति पत्नी पालन करी जगत हितर मंगल करिचंती। दर्शक बंधु निश्चित रूपे ये लक्ष्मी पुराण कथा किंतु जगत हित पाई प्रथमे ब्रह्मा ठारू आरंभ करी दक्ष प्रजापति ठारू आरंभ करी धीरे धीरे समस्ते जगत हितर लगी आमे भी टिके से जगत कल्याण रे लागिबा माँ लक्ष्मी को पूजा उपासना करुथिया तांकर गुणकर्म स्वभाव को मन पकई आमे से नियम अनुसार चलिले आम परिवार भी सुख शांति रे भरपूर हो कामनार सहित रहुछु। नमस्कार। जय माँ महालक्ष्मी।